Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning students. How is your life? I hope you are all feeling well today. Firstly, let me introduce myself. I am Ifunila Kusumaning Putri, your new English teacher. You can call me Miss Ifunila. By the way, I'm so glad to meet you all today. So, anybody knows what we are going to learn today? Today, I'm gonna explain to you what is conditional sentence. Do you know what is conditional sentence? Conditional sentence is the type of sentence that states the condition and the result of that condition occurring. Jika dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai kalimat pengandaian, yang mana biasanya kita menemukan kalimat yang menggunakan kata-kata seperti seandainya, jika, kalau, apabila, yang semacam itu. But in English, we use if, yang artinya juga sama, seandainya. Conditional sentence terdiri dari two clauses, yang mana one of them use if di dalamnya. Contohnya seperti if blah blah blah, comma, it will blah blah blah, like that. And you have to know that conditional sentence has four types. They are conditional sentence type 0, type 1, type 2, and type 3. And for today, I will explain to you conditional sentence type 0, type 1, type 2, and type 3. So all of them, I will explain to you all of them. So please listen carefully when I explain it to you. Firstly, I will start from conditional sentence type 0. Actually, conditional sentence type 0 ini bukanlah conditional yang sesungguhnya karena dia menyatakan sebuah pengandaian atau situasi yang umum atau pasti yang dapat diartikan sebuah fakta yang memang 100% really happen. Contohnya seperti ini. If ice melts, it becomes water. Jika es mencair, itu menjadi air. So we know that it's correct. Jika es mencair, memang menjadi air. It's impossible. If ice melts, it becomes coffee. It's impossible. So, itu adalah situasi yang kemungkinan yang 100% really happen. I have one more example for you. If you don't eat, you feel hungry. Jika Anda tidak makan, Anda merasa lapar. Is it correct? Yes. Semua orang bila tidak makan pasti merasa lapar. So, it's conditional sentence type 0 di mana 100% really happen. Kemungkinan 100% pasti terjadi. Let's see the structure of it. If ice melts is simple present, yang mana ice sebagai subject and melts sebagai verb 1 yang mendapatkan tambahan s. And plus, it becomes water. It becomes water is also simple present, yang mana it adalah subject, becomes verb, and water is object. And we can conclude that conditional sentence type 0 ini mempunyai structure if plus simple present, comma, plus simple present. But we can also write it like simple present plus if simple present. Jadi bila if ice melts, comma, it becomes water, kita bisa menulisnya sebagai if it becomes water if ice melts, seperti itu. Jadi bisa dibalik-balik without comma. Okay, let's continue to next type, conditional sentence type 1. In conditional sentence type 1 ini, dia membicarakan situasi kemungkinan atau mengandai-andaikan sesuatu yang belum terjadi. Contohnya, saat ini saya mengandaikan sesuatu yang nanti akan terjadi, atau besok akan terjadi, lusa, atau bahkan kapanpun itu yang belum terjadi pastinya. Contohnya, saya berada di situasi di mana sedang musim hujan, dan setiap hari selalu hujan, dan kemungkinan besar besok akan turun hujan. Dan conditional sentence type 1 ini
membicarakan hal yang belum terjadi dan kemungkinan besar pasti akan terjadi. But it's not 100% really happen, karena ada kemungkinan hal itu tidak terjadi. Seperti 95% happen or 90% happen. Ya, like that. Contohnya seperti ini. If it rains tomorrow, I will take taxi. Jika hujan turun besok, saya akan naik taksi. Karena saya tahu bahwa kemungkinan besar besok akan turun hujan, jadi saya kemungkinan besar juga akan naik taksi besok. Jadi mengandai-andaikan hal yang belum terjadi dan kemungkinan besar itu akan terjadi. Tapi, but it's not 100 really happen. Karena bisa saja besok tidak hujan dan saya tidak jadi naik taksi. Okay. By the way, I have one more example. If I drink coffee tonight, I won't sleep well. Jika saya minum kopi malam ini atau nanti malam, saya tidak akan tidur nyenyak. Ya, semacam itu. Saya membicarakan kemungkinan di nanti malam. Jika saya benar-benar meminum kopi malam ini, maka saya tidak akan bisa tidur nyenyak. Tetapi, it's not 100% really happen, karena bisa saja nanti malam saya mempunyai halangan untuk tidak bisa meminum kopi, so saya bisa tidur nyenyak nanti malam. Yeah, like that. Let's see the structure of this sentence. If it rains tomorrow, it rains tomorrow is also simple present, di mana subject plus verb 1 plus s. Plus I will take taxi. I will take taxi is simple future, di mana you know that simple future is subject plus will plus verb 1. Yeah, like that. So we can conclude that conditional sentence type 1 ini mempunyai structure if plus simple present, plus simple future. But di conditional sentence khususnya, kita tidak hanya bisa menggunakan will untuk simple future-nya, karena kita bisa menggunakan some models like can, may, ya semacam itu. Jadi bisa diubah seperti if it rains tomorrow, I may take taxi, atau bisa juga if it rains tomorrow, I can take taxi, ya semacam itu. Okay, let's continue to the next type. Conditional sentence type 2. Actually, conditional sentence type 2 ini similar dengan conditional sentence type 1 karena dia sama-sama membicarakan tentang hal yang belum terjadi. But perbedaannya, kemungkinan yang dibicarakan kita sedang mengandai-andaikan hal yang kemungkinan kecil untuk terjadi. Jadi sangat kecil or even not happen. Or even never happen. Jadi bahkan tidak akan pernah terjadi. Contohnya seperti ini. If I won the lottery, I would travel a lot. Jika saya memenangkan undian atau lotre, saya akan banyak berpergian. We know that jika kita mengikuti sebuah lotre atau undian, maka kemungkinan untuk mendapatkannya adalah sangat kecil. So, saya menggunakan conditional sentence type 2 ini. Tapi masih ada kemungkinan untuk saya bisa memenangkan lotre, meskipun itu kecil, like 5% maybe. Okay, I have one more example about conditional sentence type 2. If I were a doctor, I would help COVID-19 patient. Jika saya seorang dokter, saya akan membantu pasien COVID-19. But faktanya, saya bukanlah dokter. So, logikanya saya tidak bisa mengobati atau membantu pasien COVID-19. Jadi, seperti kemungkinannya bahkan tidak akan terjadi, atau mungkin masih 5% terjadi, karena bisa saja nanti saya akan menjadi seorang dokter jika memang ada kemauan. But, kemungkinannya sangat kecil. Talk about if I were a doctor. Why I have to use if I were a doctor? Why I don't use if I was a doctor? Because in conditional sentence, khususnya di conditional sentence type 2 ini, semua bentuk pronoun dari I, you, they, we, she, he, it, semuanya
harus menggunakan to be were, not was. Jadi if I were, if you were, if she were, if it were, macam itu. So now let's see the structure of this sentence. If I were a doctor adalah simple past tense, yang mana subject plus verb to dan koma I would have COVID-19 patient, dimana itu termasuk kalimat yang memakai subject plus would plus verb one. So we can conclude that conditional sentence type 2 ini menggunakan structure if plus simple past plus comma plus subject plus would plus verb one. Yeah, that's clear. And then let's move on to the next type, conditional sentence type 3. Conditional sentence type 3 ini mengandaikan sesuatu hal yang sudah terjadi atau terjadi di masa lampau, in the past. Dan logikanya hal itu tidak dapat terjadi. Contohnya seperti ini. Jadi seperti 0% happen. Jadi tidak ada kemungkinan untuk terjadi. Contohnya, kemarin saya sedang sakit kan. Contohnya saya kemarin sakit dan saya mendapatkan undangan dari teman saya untuk mendatangi party. But karena saya sakit, so I can't. Jadi saya tidak bisa mendatangi party itu. Jadi saya hari ini mengatakan, if I had not been sick yesterday, I would have gone to the party. Jika saya tidak sakit kemarin, saya akan pergi ke pesta. But faktanya kemarin saya sakit. Jadi saya tidak dapat menghadiri pesta tersebut. Dan kita juga tidak bisa mengembalikan waktu, return the time. So it's 0% to happen. Okay, one more example for you. If she had driven carefully, she wouldn't have an accident. Jika dia menyetir dengan hati-hati, dia tidak akan mengalami kecelakaan. But faktanya, dia menyetir dengan tidak hati-hati dan dia juga sudah mengalami kecelakaan karena itu. So kita tidak bisa, but seandainya, if, it's only if. So kemungkinan untuk terjadinya tidak ada, 0% to happen. So is it clear? Okay, now you know about what is conditional sentence, the characteristic of conditional sentence, and some types of conditional sentence. Oh yeah, let's see the structure of conditional sentence type 3. The conditional sentence type 3, if I had been sick yesterday, is simple, is past perfect, yang mana I sebagai subject, had not been sick, been sebagai verb 3. Jadi past perfect, rumus past perfect adalah subject plus had plus verb 3. Ya, like that. Lalu, I would have gone to the party. Ini termasuk kalimat yang menggunakan subject plus would have plus verb 3. Jadi, we can conclude that conditional sentence type 3 ini mempunyai structure if plus past perfect plus subject plus would have plus verb 3. So is it clear? So for now you know about anything about conditional sentence from type 1, type 2, and type 3 and type 0. So I will give you a homework to make 2 conditional sentence in each types, and you can collect it to me next week. So class, do you have any questions before we end the class? Okay, if you haven't, we can stop it now and see you next week, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.